one more term that you all kena faham, yang ni kena tahu dulu before you start doing your programming is variables. Okay, variables is a reserved memory space to hold a value. So as I said dalam sini, it is helpful to think of variable as a container that holds data which can be changed later throughout programming. So data dalam variable ini boleh berubah-ubah. You can change the data. So dalam Python, kita tak perlu introduce the variable. So, practice programming language yang lain, you have to declare the variable before you use it. But in Python, you don't have to. You can just guna terus, and then it's unique. The variable name have to be unique. So capital letters and lower letters itu adalah variable yang berbeza. Okay? So the declaration kat sini disebut the declaration happens automatically when you assign a value to the variable using equal sign. Okay? This is very important. Bila you letak equal sign, you assign a value to a variable. So this is an example of a variable. Tolong bagi saya nama variables yang ada dalam senarai ni. Nama variables counter. Yes. Miles. Name. Name. Okay, correct. So that is actually a variable. Variables. Alright. So variable ini, this variable is actually macam holder, macam something that holding a value. So counter now is actually a holding a value of 100. So saya boleh change 100 jadi 200, jadi 500, jadi 1000. Mas sekarang memegang nilai 1000. So it can be changed to other values. Name is now John. We can change John to other names. So that's what I meant by variable. So this is a variable. So bila kita guna je equal sign kat sini, assign punya symbol, dia automatically akan simpan data ke dalam variable. Alright, in order to give a name in the name of the variable in Python, kena pastikan following these rules. The first thing is you cannot start with numbers. So tak boleh mulakan dengan nombor. Contohnya 2102 SPPP, tak boleh. So dia boleh SPPP 2102. You can use underscore kalau sebab dia tak boleh pakai space You cannot separate name. So tak boleh space Nora, nama pelajar, nama space pelajar, tak boleh. You kena guna nama underscore pelajar. Right, so you cannot use space between characters. So you use underscore or just rapatkan saja. You are not allowed to use any special symbol to give a name of the variable. And as I said earlier, capital letter is case sensitive. NUM is a variable. Capital NUM, and this one is actually a 3 different variable. So kalau you all letak dekat atas huruf kecil, dekat bawah huruf besar, dia adalah pemboleh ubah yang berbeza-beza. You are not allowed to use reserved word. Okay, reserved word bukan words salah ni. Right, contohnya macam false, true, do, if, elif, while dan sebagainya. Unique name tak boleh pakai. Ini reserved word tak boleh guna. And it's a good idea to use meaningful names. Janganlah guna XYZ, PQR, RST, okay? Give a proper name. And this is some of the things. Avoid lowercase letter L, okay? Uppercase O, okay? Sebab L macam nombor 1 dan uppercase O macam kosong. So nanti susah kita nak identify. Alright, this is the keyword yang saya sebut tadi. So tak boleh bagi nama variable menggunakan nama-nama ni macam or, assert, and, not, pass, continue, lambda, from dan sebagainya. So whenever you give a name to the variable, you have to check whether the name, dan selalunya variable reserved word ni color dia berbeza. Okay, you can check on the color when you type on your code. Alright, there's another type of variable yang tak boleh ubah. So that's, kita panggil dia sebagai constant. So constant is a variable that the value cannot be changed at all throughout the programming concept.
Alright, so we can think of constant as containers that hold information which cannot be changed. Alright, so macam pi, nilai pi ialah 3.142. Itu nilai yang tidak boleh berubah sampai bila-bila. So you can use that as a constant. So when you want to give a name a constant, okay, right, so yang tu tak boleh berubah. Okay, comment. Dalam kod atau cara, when you write a programming, sometimes you just want to add additional information to tell what actually the code is doing. So bila kita nak tulis kod atau cara, kita nak maklumkan mungkin kepada pengatur cara lain yang membaca kod atau cara kita, atau mengingatkan kita sendiri, ini kod atau cara untuk apa kod ini buat. So bila kita gunakan comment, compiler pada program tu tak akan buat kerja. Dia tak akan compile. Compile means that translating the programming language into the computer language. So they will not do that. They will skip. Alright, so to do that, we use hashtag. Okay, kita letak hashtag. So for this example, counter sama dengan 100, hashtag an integer assignment. So an integer assignment ini adalah comment. So program Python hanya akan compile counter equal to 100 and code equal to SPPP 2102. Yang lepas hashtag dia ignore. Okay? Every line is one single code. Itu cara menulis dalam Python. Alright, so dalam Python dia ada statement. Statement ni maksudnya yang kita kata line by line itu. So the Python interpreter will execute the statement and convert that into understood data yang difahami oleh komputer. So for example, A equal to 1 is an assignment statement. So each line in Python is a single statement. So tak boleh letak sebelah-sebelah, kena letak dia di bawah. Unless you letakkan simbol semicolon. So if you put symbol semicolon, you can add another statement next to the other. Alright? If you want to combine a few multiple line, gunakan simbol backslash. Simbolkan backslash ni. So contohnya A sama dengan 1 campur 2 campur 3 campur 4 campur 5 campur 6 campur 7 campur 8 campur 9. But you just want to make it that into another line. So you kena sambungkan dia dengan backslash. Alright? That statement. Okay. Itu adalah Python punya term-term and concept that you all to have to understand. Now, the first thing ialah syntax yang kita akan belajar ialah syntax for input and output. So input is getting a value from the user through the Python programming. Print adalah doing printing and output ataupun paparkan output pada standard punya output hardware. Paparan output lah, contohnya monitor screen anda atau printer. Alright, so dia akan function output the data to the standard output device screens. Alright, so now, so dia punya syntax dia ialah input untuk terima input, print untuk output. Okay, this example, print Malaysia. What will be displayed on the output? Malaysia. Okay, dekat bawah ni, print Malaysia times 9. Apa yang akan dipaparkan? Malaysia 9 kali. Ya, dia akan Malaysia. Ya, betul. That's uniqueness of Python. Kalau dengan C++ tak boleh buat macam ni. Kena buat pakai looping. But by using Python, you can just print multiple data just by adding the symbol darab ni. Alright, this is output. Print ialah output. Tu je kena ingat. Print, buka kurungan, tutup kurungan. Anything dalam kurungan with a double quote is actually will be displayed on the screen. Okay. Bila itu kita nak papar apa lah. Contoh kita nak paparkan nombor telefon, alamat, nama dan sebagainya. Now, if you are working with an input. So contohnya macam kita pergi kepada ATM machine. Mula-mula kita nampak paparan skrin, dia akan cakap apa-apa. So that is actually output. But then dia suruh kita masukkan kita punya kad ATM. Selepas kita masukkan ATM, dia suruh masukkan PIN number. Betul? Okay. Dia masukkan. Bila dia masuk PIN number, maksudnya sistem memerlukan input.
See. So in Python, we'll be using input. So input is the keyword, buka kurungan, tutup kurungan. So dalam buka kurungan dan tutup kurungan itu adalah macam statement atau arahan. So sila masukkan nama, please key in your user ID, please enter your password. It's a statement, ayat lah ayat memberitahu apa benda yang kita perlukan. And then you kena letakkan variable dekat sebelah kiri with a sign punya operator. Jadi whatever value yang dimasukkan akan diberikan kepada num. Macam ni, masukkan nama, whatever data will be entered akan diserahkan kepada nama. So itu adalah input. Okay. So sekarang ni, saya nak suruh you all. Okay, kita duduk sini dulu. What I want you to do is, okay. So saya print balik input prompt. Ini dia punya syntax ya. Sama dengan variable. Okay. Untuk input, untuk output ialah print whatever statement, ayat. Okay. Ataupun print, kalau bukan ayat, you want to print the variable, you just type in the variable. Okay, ini contoh ya. Kalau you just print variable, dia akan keluarkan delay dalam variable. Kalau you letakkan double quote, dia akan keluarkan whatever within the double quote. Okay? Right, so sekarang ni saya nak you all tuliskan dekat dalam whiteboard ni. You all nampak kan ada teks kat depan tu kan? Saya nak you all typekan bagaimana cara saya nak print, paparkan perkataan selamat datang. Cuba. Tulis kat situ, dekat whiteboard tu. Tulis. Dekat dalam you all punya Zoom tu, dia akan ada ikon. Annotate, yes. Lepas tu pilih teks dan typekan. Dekat menu kat sebelah atas tu. Atau kat bawah. Cari annotate, pilih T, text. Typekan. Ni dah keluar. Siapa type ni? Saya. Selamat datang. Betul ke macam tu? Betul. Perlu space tak selepas print? Doktor termute. Termute lah. Sistem akan detect kalau kita just single space dia tak ada issue. Kalau okay, tapi jangan banyak-banyak sangat. Tak ada space pun boleh, ada space satu space okay, acceptable. Alright, so that's correct. Print selamat datang. Kalau saya nak paparkan apa khabar semua? Apa khabar semua? Okay, betul. Alright, so dapat idea Okay, good. Okay. Alright, saya delete dulu. Kekalkan dua saja. Alright. Yang lain tahu guna tak whiteboard ni? You all tak pernah pakai lagi Tak. First time pakai. Okay, now. So ini adalah apa khabar semua, selamat datang. Now, I want an input. Saya minta you all tuliskan input kepada pemboleh ubah, a variable. Nama. Sila masukkan nama anda macam tu. So user akan inputkan nama. Macam mana kita nak tulis kod dia? Cuba tak dalam whiteboard. Nama.
Sorry. Okay. Print, enter your name. Okay, yang lain try. Cuba yang lain try. Tengok saya punya contoh. Nama apa? Nama. Nama. Tak kisah. Nama. Name. Nama kan? Sorry. Macam mana? Macam mana? Tengok contoh ini, tengok contoh ni. Ni, ni. Kan? Daripada variable dulu. Nah, variable tu apa? Tadi saya dah kenalkan. Variable itu kita boleh bagi nama apa-apa saja kepada Apa variable. Itu yang lain. Mewakili, yes. So, it can actually accept a value. Tapi kamu tak bolehlah pakai variable. Give lah. Berilah nilai yang munasabah. Sorry, doktor. Okay, dah dapat dah. Nama. Yes. Macam ni. Name. Okay. For example, name. Enter your name. Okay. Kita perlu letak input tak? Ya, perlu letak input. So, cuba. Yang bracket tu pun kena doktor. Bukan bracket, penutup kata, pembuka kata. Perlu. So, yang betul adalah yes. Yang ni betul. Ni betul. Input. Okay. Okay, ni betul. Name sama dengan Enter your nama. enter your nama. Tak kisah. Whatever within the double quote is actually akan difahami. Dia akan dipaparkan balik saja pada screen. Right? So name ni seperti yang kita sebut, name this one, this name and capital AME small dengan NAME all small is actually two different variable Okay? Right, so that's correct. So this is how you accept an input from user and the data will be sent to the name and then sekarang saya nak paparkan balik. So yang ni yang betul ni, saya akan buang yang lain. So this is the correct variable. Okay. Now. So sekarang saya nak print balik. Saya nak print nama yang dia dah input tu. Saya nak paparkan balik nama user tu. So dia akan keluar apa khabar semua, selamat datang. Lepas tu enter your nama. And then saya nak papar balik hello nama. Hello nama. Hello nama. Macam mana nak buat? Print. Boleh letak apa tu variable dalam variable tak doktor? Kerana variable dia nama kan? Ya, gabungkan saja. Gabungkan. Boleh. Boleh. Okay. Tapi jangan letak dia dalam tanduk. Kalau you perasan, saya punya ni variable, print variable ada double quote. Means that the data within, the value within the variable will be displayed. But when you put the double quote, open and close quote tu, dia akan paparkan whatever within the quote. So maksudnya the name will be the variable. Yes. Oh, okay. Okay. Cuba. Ni siapa dah tulis? Okay. Print hello. Print name. Print hello name. Betul. Okay. Betul. Print hello name. Okay. Yang mana betul? Print hello name yang atas ni ke atau print hello name yang bawah? Yang bawah. Yang bawah. Yang atas. Bawah. Dua-dua salah. Yang ada double quote ni. Dia sepatutnya macam ni saya buat hello. Name. You boleh pisahkan dia. Variable tak payah ada tu. Yes. Pisahkan dia dengan comma. Okay. Boleh pisahkan dia dengan comma. So hello akan keluar perkataan hello. Name akan keluarkan apa saja yang you input as the name. So kalau namanya apa? Fitria. Okay. Hello Fitria. Okay. Right? So that is actually input and output code in Python 3. Boleh? Dah dapat idea?
Jadi Okay. kalau yang ada apostrophe penutup kata pemuka kata tu ayat kita sendirilah. Ya, macam ni kita tukar instead of hello kita kata hello semua. Hello semua tak sesuai lah. Hello awak macam tu. So dia akan keluar perkataan hello awak lah. So kalau hello you dia keluar hello you lah. Tapi name dia tak akan keluar name. Dia akan keluar what is the value in name. Because name is a variable. Kalau yang ini dia keluar apa? Dia akan Name. keluar hello Name. dan Dia keluar N-A-M-E. M-E. Yang bawah ni dia akan keluar error. Sebab dia tak kenal hello. Sebab dia tak jumpa variable name hello. Yet. Okay. Yang ada cuma ada NAME je as a variable. Remember, automatically the variable akan di-create when dia jumpa assign value ni, assign symbol. Okay? So dia terus tahu ini variable, nama dia name. So bila kita print hello name, hello dia tak kenal, name dia kenal. So this is the correct one lah yang bawah ni. Hello. Okay, hello, name. Okay? Clear? Okay. Alright, good. So this is actually the example of input and output syntax. Okay, saya balik pada lecture slide. Okay, now, so ni contoh tadi kan So num, input, enter a number. So enter any number, num akan dapat. Cuma dalam Python, all the input, okay, all the input will become a character walaupun dia masukkan 9, dia akan kira 9 itu bukan nombor. 9 itu actually a character of 9. Alright, so kalau misalnya kita nak calculate, kita kena do something. Itu nanti saya akan tunjuk kemudian. Alright, so whenever you write using print, bila you gunakan print, kadang-kadang you nak cantikkan dia. Nak cantikkan sedikit penulisan itu. Contohnya you nak turunkan dia ke bawah, nak jarakkan sedikit. And then oleh kerana kita pakai double quote dan juga single quote tu, so when you want to use the double quote and single quote, you have to use a special syntax. A special syntax. So contohnya, this one kita panggil sebagai cascade characters. So kalau kita nak gunakan backslash, kita kena letak print backslash backslash. Barulah dia akan paparkan backslash. So kalau nakkan single quote, kena letak backslash single quote. Backslash double quote. Closing, baru dia keluar. Print backslash A akan keluarkan bunyi. It's a bell sound. Backslash N ialah new line. Maksudnya dia akan turunkan perkataan itu yang seterusnya ke belah bawah. Backslash T untuk tab. Dia akan jarakkan. Okay? This is just for the purpose of presentation display. Sebab takkanlah kita tak ada konsep alignment to the right, alignment to the left. Kan? Jadi sebab this is actually not a word processing to the system. But when you want to display the output, kita naklah dia presentable sedikit. So you might need you need to use escape characters. Okay? Alright, so that is about print.